Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Low pressure area gimonitor sa Pag-asa sud sa Philippine Area of Responsibility. Posibleng mahimong bagyo. Idil Adha gisaulog sa Muslim community sa Dakbayan sa Sugbo. Cebu City Mayor-elect Nestor Archival nakigduyog sa kasaulugan. 8-hour duty sundon sa kapulisan sa Central Visayas. Duha patay sa panagbangga sa duha ka mga motorsiklo kaganyang buntag sa Barangay Tejero. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, low pressure area nga gibantayan sa Pag-asa sud sa Philippine Area of Responsibility adunay posibilidad nga mamahimong bagyo. Nasinati karong adlaw dinhi sa Central Visayas ang hinungaw niini. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gibutyag ni Jumer Iclarino, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga adunay posibilidad nga mahimong bagyo ang low pressure area nga na-monitor sulod sa Philippine Area of Responsibility nga nisulod karong adlaw. Ana na kini sa 480 kilometers sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Apan suma pa ni Iclarino nga kagahapong adlaw na sinati na sa Eastern Visayas ang hinungaw niini ug karong adlaw na sinati na usab sa Central Visayas. Sigon pa niyang sulod sa 24 ka oras o sa mosunod nga tulo ka adlaw, adunay medium chance nga mahimo kining bagyo ug pagatawgon nga bagyong Auring. Maong lauman ang kusog nga mga pag-uwan karong weekend ug delikado ang kadtong mga anaa sa landslide ug flood-prone areas. Lauman usab ang baluron nga kadagatan sugod karong Domingo. So karon nakita nato in terms of sa sea conditions light to moderate pa today until sa Saturday. So okay ra ang atong biyahe sa kadagatan but sa Sunday na natin nakita na moderate to strong winds with moderate to rough sea conditions. So alert kini mga gagmay kaayo na sasakyang pandagat. So medyo baluron na kadagatan pagdating sa Sunday and then early days next week. Hidugang hinuon ni Iclarino nga bisan og mahimo kining bagyo apan dili kini maglandfall apan sa gihapon giawhag ang katawhan sa dili pagkumpiyansa. So even though mamitpid siya ang kanyang circulation o kanyang hinungaw, so makaapekto gihapon diha sa portion of the Philippines sa atong nasod. So dili ta magkumpiyansa even though dili maglandfall o mo-recurve, makaapekto gihapon kini sa atong nasod and plus kining habagat the southwest monsoon. Kung mahimong bagyo ang maong low pressure area, kini mo'y unang bagyo nga nisulod sa Philippine Area of Responsibility karong tuiga. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Pipila ka mga dapit sa syudad sa Mandawi ang nakasinati og pagbaha tungod sa pipila ka oras nga pag-uwan karong hapon. Lakip sa nabahaan ang bahin sa AC Cortez Avenue sa Barangay Luok atubangan sa UCLM o sa Lower Sampaguita, Barangay Banilad. Moabot usab sa tuhod ang baha sa Lupis Haina Street sa Barangay Tipulo, hinundan nga naglisod og agi ang mga gagmay nga sakyanan. Niawas usab ang Mahiga Creek sa may bahin sa Barangay Subang Dako tungod sa pagbaha nga nasinati usab ang trapiko sa nagkadayang daan lakip na ang ML Quezon Avenue, H. Abiliana Street sa Barangay Kabangkalan. Presyo sa uniform sa syudad sa Mandawi, wala ray natala nga pagtaas kapin sa kasimana sa dili pa ang pag-abli sa klase sa mga pampublikong tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Nagabot-abot ang supply sa uniform ni Faiza Ali. Tag-iya sa usa ka tindahan duol sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandawi. Si Ali nagbaligya og nagkadayang klase nga ready-made nga uniforme sa tanang pampublikong tunghaan sa Mandawi. Ang pag-stock niya og uniform alang na sa umaabot nga pag-abli sa klase karong Hunyo 16. Matud ni Ali nga pipila ka mga ginikanan ang nakapalit na og mga uniforme apan gilauman niya nga mas mutaas ang halin sunod semana sa dili pa magsugod ang tingtungha. Mao gihapon ang presyo sa school uniform susama miaging tuig. Ang mga plain nga uniforme nagkantidad og 250 pesos, 600 pesos ang terno sa senior high school. Ang daycare nga blouse o dress 280 pesos, samtang tag 300 pesos ang uniforme nga adunay stripe o checkered ang design. May ano din yun, may tawad din yan. May usapan no kasi siya ang mga inahan na muhangyo sila. Tapos muatagan ni ng discount sa lalo na ng mga senior high na mga senior high na uniform. Motag siya ng discount. Si Fatima Mantilla, adunay duha ka estudyante nga grade 2 o grade 4 sa Mandawi City Central School ang nagplano usab nga mopalit og dugang ready-made nga uniform. Nang kinahanglan mopalit na lang jud ta diri kay para largo na ba. Okay, napi pud tay gamay nga kuan man tinda po niya mabisi pa ba. Apoy na. Hasol na magpahi ka. Hasol na jud. Sukot pa Matud ni Mantilla nga tanang mga uniform sa iyang anak puro sa ready-made nga gipalit. Matag tuig kini niyang gidugangan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakigduyog sa pagsaulog sa Idil Adha sa Muslim community si incoming Cebu City Mayor Nestor Archibald. Pinaagi sa pagbisita sa mga nasunugan sa Sitio Paradise sa Barangay Kinasangan. Nasunog ni adto kining nakalabay nga weekend di 37 ka mga panimay nga gipuy-an sa mga kaigsuonang Muslim di indulan sa 1 milyon ka pesos ang gibilin nga danyos nang hatag siya og mga butane stove ngadto sa mga apektadong residente isip tabang ngadto kanila. Gipanginaot ni Archibald nga pinaagi ni nga kasaulogan sa Muslim community mapadayon usab ang pagtabang ngadto sa uban. Samtang gipahigayon kagay ng buntag ang simpleng selebrasyon sa grupo sa mga Muslim diya sa Plaza Independencia diin kasaulogan kini sa Idil Adha. Pagkahuman sa ilang ritual, gisawan nila ang lamiang pamahaw sa gawas. Kapin sa 1 milyon ka mga Pilipino nga way trabaho niadtong buwan sa Abril base sa ihap sa Philippine Statistics Authority. Anaa lang sa 4.1% ang unemployment rate gikan sa kapin 48 milyones ka mga Pilipino sa labor force. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gibutyag sa Philippine Statistics Authority nga misaka ngadto sa kapin 2 ka milyon ka mga Pilipino ang walay trabaho niadtong Abril karong tuiga. Matud sa ilahang labor force survey, mas taas kini itandi sa 1.93 milyon ka mga unemployed Filipinos niadtong buwan sa Marso. Gikan sa kapin 50 milyones ka mga tawo nga naapil sa labor force, anaara sa 4.1% ang unemployment rate niadtong Abril. Gitataw ni National Statistician Claire Dennis Mapa nga nagkaanam og daghan ang mga taong nalakip sa labor force sukad sa nanglabay nga mga katuigan. Kung hisgutan ang gidaghanon sa mga nanarbaho na, anaa kini sa kapin 48 milyones ka mga Pilipino ni adtong Abril. Nadugangan kini og 650,000 ka mga tawo nga naanay trabaho sukad pa ni adtong buwan sa Marso. Ubos sa labor force survey, nagikan ang sagad nga mga nanarbaho karon sa service sector, din anaa kini sa 61.9%. Gisundan kini sa agriculture sector nga naa sa 20.6% ug industry sector nga niabot og 17.5%. Tungod sa nahimong gidaghanon sa mga nanarbaho, nakita ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma nga naangkon sa nasod ang remarkable resilience. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, 8-hour duty sundon sa kapulisan sa Central Visayas. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakatuloy pa na yung isuway. At taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ang
kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Dita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kaayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang muhang masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o ka na imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, kapulisan sa Central Visayas musunod sa kamanduan sa bagong PNP chief na kinahanglang 8 ka oras lang ang duty sa mga sakop aron dili maapektuhan ang trabaho. Apan iyang giklaro nga mag-agad sila sa mga dapit nga epektibo ang 12 ka oras nga duty sa mga personnel. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Musunod ang Police Regional Office 7 sa kamanduan sa bagong hepe sa Philippine National Police nga si Police General Nicolas Torre III labot sa pag-implementar sa 8 ka oras nga duty sa kapulisan. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga atol sa command conference uban si Chief PNP ilang nasabutan nga ang pagpatuman sa 8 ka oras nga duty sa mga personnel magdepende kini sa usa ka lugar kung unsa kini ka epektibo. Iyang gipasabot nga kung sa usa ka police station nga kinahanglan nga mo-duty ang pulis sa 12 ka oras sa usa ka adlaw, wala mosupak nini ang PNP chief labi na sa mga far-flung area sama sa mga isla sa probinsya. Apan iyang giklaro nga iyang ipatuman ang 8 ka oras nga duty sa mga urban centers ug katong highly urbanized area sama sa Dakbayan, Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Sa ngayon kasi depende yan sa ating chief of police, depende sa peculiarities ng bawat lugar. For example, kung ikaw ay nandoon sa isang isla, for example sa Pilar, di ba? O ano bang effective na dutyhan doon ng pulis, di ba? Effective ba doon ng 8 hours? Effective ba doon ng 12 hours? Kung ikaw naman ay nasa highly urbanized areas katulad ng Cebu City, Lapu-Lapu and Mandawi, ano ba ang effective na duty hours ng mga pulis diyan? But we will comply doon sa 8 hours duty na sinasabi ng ating Chief PNP, especially doon sa mga urban centers, no, yung mga highly urbanized areas. Maayo ang tinguha sa bagong Chief PNP mato ni Maranan aron usab aron makauban nila sa taas nga panahon ang ilang mga pamilya. Una na nga mibutyag si Torre nga ang 12 ka oras nga duty sa usa ka pulis dili na kini epektibo siyang trabaho tungod sa kakapoy na nga tungod ani iyang ipatuman ang nalatid sa balaod sa pamuo. Lakip silang palambuon ang 3 minutes to 5 minutes response time sa mga pulis sa usa ka alarma nga mausab ang programa ni Torre. Mato ni Maranan nga atol siya nga paglingkod ni si Pepe sa Piero 7, mao na kini ang kamanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpakusog sa ilang emergency response nga mausab karon ang kamanduan silang PNP chief. Ang Piero 7 una na nga milunsad og emergency alert button up. Pipila ka buwan ang nakalabay, din ang tanang unit sa kapulisan mabasahan kini ug dali na lang unya ang pagresponde ning bagong programa sa PNP din ang publiko gipahibaw nga inay nga moadto sa mga police station mutawag na lang kini sa 911 hotline kung dunay alarma o emergency diin sulod sa 3 ngadto na sa 5 ka minutos maabot na ang mga pulis andam kini nga ipatuman sa Piero 7. So yung 3 minute to 5 minute police response time na ating gagawin ay gagawin natin yan dito sa Region 7 bilang pagtalima sa kautusan ng ating Pangulo at pagtalima natin din sa instruction ng ating bagong Chief PNP. Pahugtan pa nila ilang police visibility nga unan niya nga gipatuman aron nga mabati og makita ang presensya sa mga pulis sa karsada. Kini ang pamaagi nga mapugngan ang usa ka krimen tungod sa mga pulis nga naa sa karsada. Arnold Bustamante, CCTV.
Gikumpirmar sa Lapu-Lapu City Police nga girelibuhan ang hepe sa Police Station 2 tungod sa pagronda sa National Bureau of Investigation 7 sa usa ka scam hub sa Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Miyerkules. Matod sa tigpamaba nga si Police Lieutenant Colonel Christian Torres nga kinahanglanon ang maong lakang alang sa paygayong investigasyon ug masuta kung aduna ba siya'y kalapasan nga wa mabantayi ang maong scam hub. Dugang pa ni Torres nga taod-taod na nilang nabantayan ang maong scam hub apan tungod kay wa sila'y igong kahimanan sa pagdetect og mga online scamming, maglisod sila sa pag-apply og cyber warrant. Maong kung aduna sila'y mamonitor, ila kining buhatan og report ug ipasa ngadto sa cyber unit sa NBI ug PNP ug sila na maoy mo proseso sa pagkuha og search warrant. Nagpadayon ng investigasyon sa Mandawi City Police Office sa pagtino kung kinsa ang mga naglungkab sa pharmacy sa Barangay Hagubiao. Sa CCTV sa sulod sa pharmacy, 3 ka mga tao ang nakita nga naglungkab apan gitaptapan ng ilang mga naong. Kapin 100,000 pesos ang nakuha sa pagpanglungkab. Matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa buhatan nga aduna na sila'y nakuha nga dugang CCTV footage. Dugang pa ni Villaro nga aduna na sila'y gisubay karon kung aduna ba'y kalambigitan ang nakita nga 4-wheeled nga sakyanan ug usa ka motorsiklo nagparking gawas sa pharmacy kadlaw ni adtong Martes. Naatay mga lipang subay kay namatay na katong oras sa kitabo kay naamon sa likod dito naisenda o sa mga motorcycle na posibleng maong lipang gamit as get away nila mga vehicles. So maula sa tutok na ato ang kung matry nga malink na nagkatuba ang pick-up gamit ang sakyanan ng mga gamit ang mga motorcycle mausap ba ang gamit mismo sa katong mga suspect. National Bureau of Investigation 7 musubay sa ubang mga nagtago nga scam hubs sa Sugbo ug sa rehiyon. Subay kini sa laing scam hub nga gironda sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, diin 31 ang nasikop. Ang kasayuran ni Hato di Gian Navarro. Subsub na ang investigasyon sa National Bureau of Investigation 7 sa ubang mga nagtago-tago nga scam hub sa Sugbo ug sa rehiyon. Apil nini ang 11 nilang operasyon sudso sa ka-subdivision sa Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Miyerkules sa hapon diin nasikop ang 31 ka mga tao. Gilangkuban kini sa duha ka mga Taiwanese nga gituohang operators sa illegal nga negosyo ug 29 ka mga Pinoy nga gikuha nilang agents. Mato di NBA 7 Director Renan Augustus Oliva nga 3 ka mga modus ang gibuhat gikan sa mong scam hub. Kini mao ang online dating aron makapangilad, paggamit og peking social media accounts alang sa investment scam ug paggamit og peking link sa online shopping aron makapangwarta. Na-recover nila ang mga cellphones o computer sets aron ipaubos sa masusi nila nga forensic investigation. The crackdown of Pogos after our president declared it illegal, these activities has been moving out of from buildings, from establishments to residential places. Kabahin lang among operasyon sa nimong mando gikan sa uluhan nilang buhatan nga mao ang pagsumpo sa mga scamming activities sa palibot. Gipalawom na karon ang investigasyon kung aduna ba'y koneksyon ang maong scam hub sa ubang mga establishmentong ilang gironda sa nang-aging mga simana. Continuing investigation, we want to pinpoint other scam hubs that have been victimizing Filipinos and foreigners. Inusul na nga to sa korte ang kasong computer-related fraud in relation to anti-cybercrime law batok sa 31 ka mga tao. Samtang nakigalayon ng NBA 7 sa Bureau of Immigration aron pagsuta kung ang mga langyaw aduna bay pending nga mga kaso. Maong nanawagan si Oliva sa katawhan nga makig-alayon kanila o di baka sa ubang tinugyanan sa balaod kung nakamatikod man og scamming activities sa ilahang palibot. Rest assured your identity will be remain confidential. We will work on your information given to verify if there is actually an activity, a scamming activity happening. Navarro,
CCTN News. Gipahunong sa Cebu City Government ang gitukod nga kalsada sa Baybayon sa Barangay Inayawan ug Kugon Pardo. Human nabutang sa alanganin ang mga karaan nga bakhawan. Gi-issue ni Acting Mayor Dondon Ontiveros ang cease and desist order ngadto sa kontraktor sa WTG Construction aron mahunong ang pag-backfill sa anupog ngadto sa dagat. Nasayran nga giplanuhan kung gipanguluhan sa Department of Public Works and Highways ang pagtukod sa maong alternative road nga mukabat ngadto sa 97 million pesos. Pinasubay kini sa nahimong resolusyon gikan sa Coastline Management Board nga naninguhang mapanalipdan ang mga mangrove sa duha ka mga barangay. Gikabalakan sa LGU nga magtipunog ang mga anupog sa kadagatan diin gilubong ini ang mga century-old nga bakhawan alang sa maong nga proyekto. Cebu City Health Department miabag ngadto sa mga nagpositibo sa human immunodeficiency virus kon HIV. Taliwa kini sa nagkasaka nga kaso niini diin mga batan-on ang kadaghanan sa mga nagpositibo. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nagpabiling andam sa pag-abag ang Cebu City Health Department, ilabi na ang social hygiene clinic ngadto sa mga nagpositibo sa human immunodeficiency virus kon HIV. Gitaho nila ning simanaha nga niabot og 110 ng HIV cases sa dakbayan sa Sugbo sa unang quarter ning tuiga. 45% kini gikan sa 255 ka mga kaso sa HIV sa Central Visayas sa susamang panahon base sa ihap sa Department of Health. Kadaghanan sa mga nagpositibo anaa sa hamtong nga pangidaron apan anaa sa 27% ang anaa sa pangidaron nga 15 hangtod 24 anyos. Kadaghanan kanila nakuha ang HIV tungod lang sa dili protektadong pagpakigilawas ngadto sa bisan kinsa. Matod sa social hygiene physician nilang si Dr. Kimberly May Sanchez nga sagad sa mga natalang HIV cases na detect sa ilang buhatan. Kaysa naman nga magsigira sila laroy-laroy dinha nga ilahang gipang continue og pasa or spread ang atong HIV. So might as well we find them earlier no para ma-link nato sila sa ato ang treatment already. Muabak ang social hygiene clinic sa Cebu City Health Department ngadto sa mga nagpositibo pinaagi sa libreng medication nga ilang gihatag. Usa na nini mao ang antiretroviral treatment kon ARV aron mapugnan pa ang pagkuyanap sa HIV ug musangput sa acquired immunodeficiency syndrome kon AIDS diin apektado ang immune system kung mapasagdan. Hinuon himong aktibo ang City Health Department sa pagtabang ngadto sa publiko pinagi sa libreng HIV testing ug counseling sa managlaing bahin sa syudad. Gitata usab ni Sanchez nga dili life sentence ang HIV. Apan, mahimo kining masalbar pinagi sa saktong treatment ug edukasyon ngadto sa publiko. Before pa maabot ang usa ka kliyente into AIDS, no, paningkamutan nato nga maputol na nato in between, no, HIV pa lang ganidaan, we're already able to treat them earlier. CCTN News. Mosunod, duha patay sa panagbangga sa duha ka mga motorsiklo kagariang buntag sa barangay Tejero. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Balik sa ato mga balita, duha ang patay sa panagbangga sa duha ka mga motorsiklo kaganinang buntag sa Barangay Tehero ning Dakbayan sa Sugbo. Dali unta nga gida sa tambalanan ang duha ka mga biktima apan nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nakabsan gyud sa ilang kinabuhi ang duha ka rider nga nagbangga sa Barangay Tehero sa syudad sa Sugbo kaganinang buntag. Ang mga nakalas mao silang Alvin Gargar Dilaw ug ang nakabangga niya nga mao si Bugsi Nadal Kilistino, puros mga taga-Dakbayan sa Talisay. Matud sa Cebu City PNP nga samtang padung na nga muliko sa wala si Dilaw sa 13th Avenue. Nabangga kini sa kusog nga nagdagan nga laing motorsiklo nga padung sa SRP tunnel nga gimaniho ni Kilistino. Tungod sa kakusog sa impact ang duha puros na ngalagpot ug nakaangkor og dakong kadaot sa ilang uog kalawasan. Dali nga gitabang ang duha ug gida si Dilaw sa Vicente Soto Medical Center apan gibalhin sa Cebu Doctors Hospital apan gideklarar siya nga dead on arrival. Samtang si Kilistino gida sa Cebu City Medical Center apan patay na usab kini nga nadangat sa maong tambalanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Customer nga nangawat og cellphone sa usa ka coffee shop sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nailhan na sa kapulisan. Nakigalayon sa PNP ang tag-iya sa maong tindahan human nakadawat og impormasyon gikan sa bayaw sa suspect kit sa usa sa nabiktima sa pagpangawat. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Pelerca. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nailhan na ang customer nga nangawat og cellphone sa usa ka cafe sa Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu ni adtong Hunyo 3 sa buntag. Kinihuman nga ang operations head Cebu area og co-owner sa mong cafe nga si Raymark Bantisil nakakontak sa bayaw sa maong suspect. Matud ni Bantisil nga ang mong bayaw sa suspect ni comment sa post sa usa ka media outlet nga nangita sa tag-iya sa mong cafe tungod kina biktima usab siya sa pagpangawat usa ka adlaw human nahitabo ang pagpangawat sa cafe. So yun nga, it was being confirmed na relative jud niya ang suspect. So nag-send siya sa kuha og mga CCTV footage kay even siya mismo gibiktima, giunay ra siya, gilungkap ang iyang tindahan. Then gikawat sa nangihang halin daw sa iyang tindahan. Sa mga CCTV footage nga gipadaka niya, ang maong suspect adunay dala nga cellphone nga gituohan ni Bantisil nga mao kadto ang nakuha gikan sa ilang cafe. Dugang pa niya nga ang bayaw sa maong suspect desididong motabang kanila aron nga kini masikop. Tungod kay niadtong nilabay nga semana lang kini nakagawas sa Mandawi City Jail ug nibalik na usab sa iyang binuhatan nga mao ang pagpangawat og cellphone. Sigun usab ni Bantisil nga ang maong suspect taga syudad sa Sugbo ug kasamtangan nga didto kini nagpuyo sa iyang bayaw human siya makagawas sa prisuhan. Apan human sa mong pagpangawat nisibat na usab ang maong lalaki. Kagahapong adlaw ni bisita sa buhatan sa LCPO si Bantisil aron sa pagpahibaw sa kapulisan sa ilang nakuhang impormasyon ug aron nga masikop ang suspect. Apan suma pa ni Lieutenant Colonel Torres nga dili na posible ang pagkasikop sa suspect tungod kay dili na kini masulod sa hot pursuit operation. Kay dili naman siya ma-hot pursuit man nga maglikod kita og adto niya na wala kay warrant of arrest. Ang ato lang gani, file lagi na to ang kaso, regular filing. Nibutyag si Bantisil nga gihikay na nila ang mga papeles aron nga formal nang mapasakaan og kaso ang maong kawatan. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Lalaking nabutang sa listahan isip high value target na dakpan sa buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 7 ug sa PNP diya sa Barangay Labangon ning syudad sa Sugbo. Subject sa maong operasyon na dakpanak ni adtong 2017 sa kasong gihapon sa illegal nga drugas apan wa muundang. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Lalaki nga nabutang sa listahan nga high value target na nabaybas kini sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 Regional Special Enforcement Team sa abag sa PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 7 o sa Cebu City Police Office alas 6 gahapon sa gabi sa sitio Bugnay 2, Barangay Labangon sa syudad sa Sugbo. Ang suspitsado gila nga si alias Drake, 37 anyos minyo nga residente Rosam sa mga barangay. Nako sa mga operatiba sa PDEA ang upat ka puto sa gituang shabu nga motimbang sa 60 gramos nga doon estimated average market value nga
408,000 pesos. Ligip na ang buy-bus money. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA-7 nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang mga suspitsado. Human migawas ang iyang pangalan sa report sa komunidad. Base sa ilang nga nakuha nga kasayuran nga makabaligya ang suspitsado og 50 gramos matag semana. Si alias Drake nadakpan na niadtong 2017 sa kaso gihapon sa illegal nga druga sa nakapiyansa. Bisan pa man nga gipasakaan siya og kaso ug gapadayon ang pagdungog sa iyang kaso sa korte, wala ni mohunong sa pagpabaligya sa illegal nga drugas. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na kini sa PDEA-7 laboratory alang sa himuon nga chemical analysis. Giandam na usab ang kasong kanapasan Section 5 ug 11, Section 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA-7 batok sa maong suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Sangtod Lunes po sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.